हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखुन मोर बैकग्राउंड आपण मैंने जानते कि मुई गोटे अलग जगह के एका जाइछे आउ हाँ मुझे जाइछे भी आउ इटा आइछे मुई मोर माँ घर आउ एटा देखुन मुई पहुँची करी जेनटा कि आम नुआ घर बनूचे तो सीता ऊपर के चढ़ी के मुई टिके वीडियो कर देइछे। तो देखुन एटा आउटा मुई आइसली रथ यात्रा देखी। तो जिन दिन रथ यात्रा थिला से दिन बहुत वर्षा पूरा सखालु तो आसीनी पालु एका। तो यहाँ आम घर टिके बुलूलु दुई जन सबुआड़े टिके बुलाबुली करूँ कहले कि घर बनला आम एटा फास्ट टाइम जाइछू घर बनी सारा कि आम नहीं जाते आउ इनु ना समस्ते यहाँ बसी छन आउ कथबार्ता तक चलुचे। काय दादा रे ए बाबू काय दादा लाइन दा बाहर बाहर गला का बोल इनो देखुन खाना पीना सारलो कहीं लेट रे टिके खाना पीना है तो इनो 5 बाजी थिला नका। तो तारपरे देखुन इनो एटा आमर रथ घिचिक आनुछन आमर पड़ारू एका नौछन आड़ा आगड़े आड़े समस्ते कीर्तन में करते जाऊन। तो आपण मैंने भी देखुन आ रथ यात्रा एंजॉय करुन। तो चलन देखमा। इना देखुन एटा आम इन समस्त एटा कीर्तन देखुछु आई नानी के कहली कि मोर वीडियो रे टिके आनमी क्या बोली जे नानी नहीं बोलथला तो मुझे फिर भी बाध्य कर थाके वीडियो रे टिके आनी दीचे आउ मते भल लागसी कहले समस्त को मुझे वीडियो रे आनमी समस्ते ताकर वीडियो माने देखबे भाबसी। तो इनु बहुत भल लगुला देखुन आटा तार मौसी आसला यहाँ आम भगवान को दर्शन टी करी गल इनु एटा देखुन मुई मौसी यहाँ रथ निके जाऊँ आम ना भगवान को इनु दर्शन करी तो से लगे आम यहाँ इनके एका दर्शन कर इनु जेन रथ हेसी ना मोर माँ घर गानु तो यहाँ पूरा दिने कर लेट रे हेसी क्या हेले जे दशमी दिन ने करन दशमी दिन आर दिन एका रथ हेसी तो से लगे मुई मोर माँ घर के आसी पारी छे देखी। हाँ तो ये सब जिनिस किनी बहुत सोर पड़ुचे क्या हेले कि आम आग बहुत मजा कर
ଆମେ ଇନୁ ଆଘ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଘିନି ଆନୁ ଯିଏ ଜାଣା ଆଣିଥିବା ଘିନି ଆନୁ ସମସ୍ତେ ଇନୁ ଗୋଟେ ଠାନେ ଏକା ଖାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ଇହାଦେ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ବି ପଡ଼େନି ହେବାର ଏକା ସବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ ତ ଆସିଲେ ଇହାଦେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗ୍ସି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଏନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଉପରକେ ଯାଇଥିଲି ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହାଏ ହାଏ କରୁଛନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଉପରକେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଉପରୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଉ କାଣା ଇନୁ ରଥଯାତ୍ରାନୁ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହେସି କି ଖାନା ପିନା ବି ଖେଲେ ହେସି ତ ଚାଲୁନ୍ କାଣା କାଣା ଆଇସଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯାତ୍ରାର ମଜା ନଉନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ଆସିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଥିଲୁ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାର୍କେ ତ ସେନୁ ବହୁତଟେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେନୁ ନେ ଏକା ଖେଇ ପାର୍ସଲ ଧରିକରି ଏକା ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଇନୁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ଇହାଦେ ଘରେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ୍ ମାନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ ଇ ବି ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ଆସିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆଉ ଇଥର ନା ହେତେ ବେଶୀ ମଜା ନି ଲାଗଲା ଯାତ୍ରା କ୍योंकि ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ବେଶୀ ଲୋକ ବି ନାଇଁ ଜମି ବାକି ବହୁତଟେ ନେଲେ ଭିଡ଼ ହେସି ଅଲଗା ଥରନୁ ଇଥର ଟିକେ କମି ଯାଇଛନ୍ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ବି ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏନ ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଉଥିଲୁ ସଭେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ଏନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲା ବେଲେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଘରକେ ତ ରଥଯାତ୍ରାଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆଉ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ करवाटा बिल्कुल भी नहीं भूलबे बाय बाय